Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini untuk forum gangguan seksual case topik bersempena dengan Orange Kids yang berlangsung pada tahun 2018. So, saya rasa tajuk forum ni memang agak tak semuat isu sekarang. Sedang kita sibuk menolak ICET, kita sebenarnya lupa tentang satu isu gangguan seksual. Okay. Hai, Madam Tam. Okay. So, forum kali ini dia bersifat lebih santai. Kita ada 3 panel yang hebat pada hari ini. Dan panel kita yang pertama sekali, Puan Zarina, seorang ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dan seorang yang bertanggungjawab dalam legislatif dan juga seorang part-time sebagai pensyarah di sebuah universiti. Dan kita bersama dengan Dr. Azrina yang mendapat pendidikan di universiti yang terkenal di Jepun, Universiti Tohoku. Dan Dr. Azrina amat pakar dalam bidang antropologi dan sosiologi, dan terutama sekali sosiologi. Dan panel kita yang ketiga, Puan Hasanah, yang sekarang bekerja di PWC. Dulu pernah bekerja di WCC sebagai social worker part-time. Dan WCC ni ramai orang tak pernah tahu, dia Women Center for Change yang menekankan pendekatan terhadap untuk eliminate against violence against women and kids dalam kita punya society. Okay, so apa itu Orange Gigs, Orange Day? So Orange Day ini telah diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan telah mengisytiharkan, sebenarnya telah mengisytiharkan setiap 25 hari bulan sebagai Orange Day. Dan kita akan dan Orange Day ini adalah satu aktivisme selama 16 hari untuk menentang keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Dan Orange Day ini disambut setiap tahun pada bulan November sejak tahun 2000. Dan sebenarnya Orange Day ini dia ada macam-macam mission dan vision. Setiap tahun dia ada dia punya motto. So tahun ni dia punya motto adalah Hear Me Too. So actually dalam 16 hari ni kita akan buat macam mana kita nak create satu awareness dekat semua masyarakat, terutama sekali masyarakat, pembuat polisi, public, macam mana kita nak hentikan, create satu awareness untuk hentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Dan sepanjang tahun, kenapa dia start dikenalkan pada tahun 2000 sebenarnya adalah sebelum tahun 2000 kita rasa kita tak pernah dengar perkataan Orange Day, ataupun mungkin tahun ni baru kita dengar perkataan Orange Day ni. Tapi kenapa warna orange dipilih juga adalah untuk dipasang kepada di bangunan sebagai satu simbol untuk semua orang tahu orange ni adalah untuk hentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Dan sebelum ni kita ada macam-macam Stop Violence Against Women, Press for Change, dan tahun ni Hear Me Too. Maknanya kita nak selami apa yang terjadi terhadap wanita dan kanak-kanak. Okay. So gangguan seksual ni saya rasa kalau semua orang dengar, dia rasa it's a very common thing. Tapi tak ada orang peduli. Tak ada orang rasa gangguan saja. Dan ada orang mungkin kata orang tu nak diganggu, sebab tu dia diganggu secara seksual. Orang tu yang berpakaian secara tak senonoh, sebab tu dia diganggu. Sedangkan tak kira lah anda berpakaian macam mana pun, anda tetap akan diganggu secara seksual. Dan sekarang bukan masa untuk anda salahkan mangsa, tapi adalah untuk anda salahkan pemangsa. So gangguan seksual, macam tahun ni kita ada dengar berita satu pakar di seorang doktor pakar telah dibuang kerja setelah 10-20 tahun melakukan gangguan seksual terhadap doktor pelatih, yang saya rasa jumlahnya 10 ke 30 orang. Dan kenapa benda ni hanya dihukum pada tahun 2018 sedangkan dia dah lakukan kesalahan tu daripada tahun 2008. Dan apa itu gangguan seksual actually? So gangguan seksual itu adalah perbuatan berlandaskan seksual. Dan apa yang dia buat itu adalah
Dan kita akan takrifkan ianya sebagai gangguan seksual apabila mangsa sendiri rasa tidak selesa dan bukan pemangsa yang menentukan bahawa itu adalah gangguan seksual. Dan gangguan seksual ni boleh jadi dalam macam-macam bentuk. Dia boleh jadi dalam bentuk visual, dalam bentuk audio, dalam bentuk sakat menyakat. Dan gangguan seksual ni boleh membuatkan mangsa berasa trauma dan ianya boleh berlaku di mana-mana, di tempat awam, di rumah dan juga di tempat kerja. Dan memang gangguan seksual ini sinonim dengan gangguan seksual di tempat kerja. Dan tak kisahlah anda miskin, kaya, sederhana, semua orang boleh kena gangguan seksual. Dan anda nak tahu, 1 daripada 10 wanita yang membesar daripada kecil hanya 1 sahaja yang sebenarnya tak pernah diganggu secara seksual. 1 daripada 10, bukan 1 daripada 10 itu yang diganggu, tapi yang diganggu, tapi 1 daripada 10 tak diganggu secara seksual. Okey. So, saya rasa panjang sangatlah saya cakap. So, kita akan terus start dengan soalan kepada panel kita yang pertama. So, Puan Zarina. So, Puan Zarina ni dia seorang ahli legislatif. So, dia sebenarnya boleh berikan sedikit pendapat berkenaan gangguan seksual yang kerap terjadi dan kenapa benda ni terjadi dan apa yang perlu kita buat apabila terjadi terhadap diri kita sendiri. Terima kasih Cik kau Puan moderator. Dan saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini dan juga kepada dua panelis, Doktor dan juga Puan saya Hasanah, Cik Hasanah dan juga Doktor yang bersama-sama saya menjadi panelis pada hari ini. Nama saya Nur Zarina binti Zakaria. Saya adalah seorang ahli majlis Bandaraya Pulau Pinang. Dah dekat 5 tahun lebih lah jadi ahli majlis di MPPP ni. So hari ni PGO ni adalah salah satu program yang dekat lah dengan hati saya sebab kita selalu bekerjasama MPPP, mempunyai hubungan yang rapat lah dengan PWDC dan juga membuat banyak program-program terutamanya yang melibatkan violence against women di dalam majlis itu sendiri dan juga dikembangkan kepada masyarakat melalui projek-projek yang kita buat lah. So kat sini soalannya yang timbul adalah berkenaan dengan sexual harassment dan macam tadi yang panelis moderator kita maklumkan tadi ataupun ceritakan tadi, sexual harassment ni berlaku di mana-mana saja, berlaku kepada siapa saja, tak kira lelaki ke perempuan. Ada stigma yang mengatakan perempuan saja yang kena, ada lelaki pun kena juga sebab perempuan pun ada the desire, the intention to kacau orang, to do that sexual harassment, not only lelaki tu perempuan. So lelaki perempuan pun kena juga, tua muda pun kena juga, di mana-mana, di tempat kerja, di sekolah pun kena juga, di shopping complex pun kena juga. So it happens everywhere. Cuma yang menjadi persoalannya sama ada kita aware, sama ada kita sedar perlakuan tersebut adalah sexual harassment ataupun tidak, sama ada kita merelakan ataupun tidak, sama ada kita rasa benda tu kita tak selesa ataupun tidak. Seperti yang kita yang diterangkan tadi, yang judge ataupun yang mengatakan benda itu adalah sexual harassment adalah yang the victim, bukan yang melakukan sexual harassment tersebut. So di sini kalau macam saya nak mentakrifkan berkenaan dengan sexual harassment, especially di kawasan, di tempat-tempat kerja, di MPP memang kita selalu menekankan berkenaan dengan etika bekerja dan orang kata apa, macam mana perlakuan ataupun pembawakan diri di antara sesama staff dan the awareness berkenaan dengan sexual harassment terutamanya kepada staff-staff wanita di MPPP.
Kerana kadang-kadang dalam melawak pun dia pun tak sedar benda tu sebenarnya sexual harassment. Dan kadang-kadang dalam bekerja juga nak menyatakan berkenaan dengan benda lain dalam mesyuarat yang serius, berlakunya joke-joke yang secara tak sedar dia adalah salah satu bentuk sexual harassment melalui lisan, perbuatan dan juga lisan. Kebanyakannya orang yang tak sedar ni lisan kan, sebab perbuatan dia kita tahu kan, kita sentuh, kita pegang, lepas tu kita gesek ke apa kan, that one is perbuatan. Tapi yang kita tak sedar ni perlakuan, dan banyak benda ni yang berlaku, especially sekarang ni dengan WhatsApp group lah, keluar gambar tu lah, keluar gambar ni, oh no lah, that one is joke only. Tapi kita tak sedar bahawa bukan semua anggap joke. Ada orang yang menganggap benda tu adalah serius, dan ada orang yang merasakan bahawa itu adalah ditujukan kepada dia. Dan pelaku tu pun tak sedar bahawa dia benarnya buat benda tu menimbulkan perasaan tidak senang kepada di kalangan klik dia lah yang duduk dalam satu grup tu. So ini adalah salah satu yang saya rasakan sangat penting, the awareness berkenaan dengan sexual harassment ni kepada semua pihak, kepada lelaki, kepada perempuan dan masyarakat lah. So daripada segi ini saya merasakan bahawa sexual harassment ni bukan sahaja perlu pada masa di tempat kerja, sebab kita selalu bekerja bercakap berkenaan tempat kerja, tapi sexual harassment ni perlu ada daripada kecil lagi, daripada sekolah sampai kita besar. Sebab benda ni antara sedar ataupun tidak, kita terdedah kepada benda tu. Kalau kita tak sedar, maksudnya kita tak tahu, kita buat tak tahu. Kalau kita sedar, baru kita tahu, oh that one cannot be, kita tak boleh ikut, benda ni kita tak boleh buat, benda ni kita boleh buat. So bagi saya, kita perlu menerapkan di MPP sendiri, memang kita ada buat benda-benda sexual harassment dan ada kod etika untuk staf-staf dalam MPP sekiranya berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Sekian. Okey, terima kasih Puan Zarina. So saya rasa sebenarnya kita kena besarkan anak-anak kita dengan keadaan dan pengetahuan yang betul, dan bukannya kita kena cakap pasal dia tak pakai senonoh, so sebab tu kita buat gangguan seksual dekat dia. Tapi kita kena besarkan anak-anak kita dengan definisi gangguan seksual yang betul. Macam mana dia pakai pun, apa yang dia buat pun, kita kena create awareness dekat anak-anak kita. Awak tak boleh buat gangguan seksual dekat siapa-siapa pun, tak kira awak lelaki atau awak perempuan. So okey, sekarang saya beralih kepada Dr. Azrina. Bolehkah doktor terangkan, sebab Dr. Azrina ni dia orang scholars, orang akademik, so dia lebih pandai menerangkan definisi gangguan seksual saya rasa. So bolehkan doktor terangkan definisi ni dengan lebih spesifik? Apa yang daripada kajian doktor mungkin yang mempengaruhi gangguan seksual terhadap wanita, dan adakah memang betul ada kes gangguan seksual berlaku terhadap lelaki? Dan mungkin juga boleh terangkan kenapa kat masyarakat kita macam tak kisah, macam gangguan seksual ni masih lagi satu topik yang tabu. Kalau terjadi, kita boleh bincangkan benda ni, tapi bila terjadi kita rasa, oh jangan bagi tahu dekat siapa-siapa. So doktor boleh berikan sedikit pandangan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya mulanya ingin ucapkan ribuan terima kasih atas undangan untuk sama-sama saya berada di sini untuk berkongsi pandangan saya tentang isu awam yang penting untuk kita semua selami dan fahami. Saya ingin tarik perhatian kita semua kepada mungkin situasi semasa yang saya pernah jadi remaja juga, walaupun sekarang macam dinosaur juga. But you know, when I was young, it is almost common untuk kita balik daripada sekolah, saya dan rakan-rakan perempuan balik daripada sekolah, dan ada a group of lelaki, budak lelaki daripada sekolah yang lain. Kita jalan-jalan, budak-budak lelaki akan hello, you know, kita rasa tak selesa, but at the same time kita rasa itu adalah perbuatan yang sebab you know budak lelaki, tak apalah, budak lelaki juga rasa okey apa, dia menarik, dia comel, kita pun nak macam itulah dekat dia.
Nah, ini tingkah laku yang pada saya boleh dia bercakap tentang bagaimana kita melihat wanita. Kita lihat wanita sebagai satu objek untuk kita pandang, dan kita ada sense of ownership terhadap objek tersebut, wanita tersebut. So tingkah laku yang in certain levels dia adalah sesuatu yang alah ni budak-budak je, usik-usik biasa je, tak apa. Dan wanita, budak-budak perempuan mungkin juga berasa, well, ada orang lelaki yang bersiul dekat pada kami, maknanya kami punya saham agak tinggi lah, ada orang minat kita. But this kind of thoughts kita kena ajar pada anak-anak kita, this is not the way to go. Kita tak boleh, anak lelaki, saya ada anak lelaki, kita kena ajar mereka, this is not the way untuk kita behave dengan orang daripada gender yang berbeza. Kita tak boleh siul-siul pada mereka, kita tak boleh panggil hoi-hoi, dan kita tak boleh lihat mereka sebagai satu objek yang kita ada sense of ownership, dan kita lakukan mereka sebagai satu objek. Dan wanita, kanak-kanak perempuan juga perlu diajar bahawa tingkah laku begitu, apabila mereka dilakukan sebegitu, it is not right. They deserve much more respect than being disiulkan sebegitu. Now, tadi moderator minta saya berikan definisi tentang gangguan seksual. Agak sukar untuk kita berikan definisi yang khusus kepada gangguan seksual ini, sebab dia melibatkan konteks yang berbeza, dia melibatkan pemahaman masyarakat yang berbeza. But secara umumnya, gangguan seksual ini boleh ditakrifkan secara umum merujuk kepada tingkah laku yang bersifat, in a sense, it is a bullying tingkah laku, dan dia bersifat ada unsur-unsur seksual dalam tingkah laku tersebut, dan dia mendatangkan perasaan tidak selesa, dan dia juga boleh bawa kepada traumatic experience kepada mangsa. Dan tingkah laku ini mungkin boleh juga menjanjikan sesuatu ganjaran kepada mangsa tersebut. Sama ada tingkah laku ini hanya untuk lelaki, untuk wanita saja mangsanya, dia tak sebegitu. Mangsa boleh, lelaki boleh, wanita pun boleh. Cumanya dalam keadaan masyarakat yang mana ada struktur kuasa, power relations antara gender yang tidak sama rata, makanya mangsa ini lebih banyak dalam kalangan wanita. Dan dalam kalangan wanita juga, bila kita lihat, kajian telah menunjukkan bahawa wanita yang dalam golongan yang the lower level, women are more prone to be sexually harassed. So because mereka ada dalam power structure yang tak seimbang, dan mereka adalah those that are being dominated against. I think kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh moderator tadi tentang kes hospital itu juga, walaupun mangsa-mangsa ini they are well educated, they are doctors, future doctors, but mereka ada dalam struktur pekerjaan yang mana mereka memerlukan peluang untuk mereka ke hadapan, so mereka mudah, they are more prone to become victims of sexual harassment. Lelaki juga ada, bukan tak ada, tetapi mungkin ada kajian mengatakan lelaki bila mereka menerima gangguan seksual itu, mereka kurang melaporkan, because it talks about your sense of masculinity. Lelaki secara stereotipnya, they are more dominant, they are more powerful. So mungkin apabila mereka menjadi mangsa gangguan seksual ini, rasa malu, because gangguan seksual is about feeling ashamed, rasa malu, dan mereka kelelakian mereka terganggu. Tapi maybe saya stop sini dulu lah kot, ya. Saya stop sini lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Azrina. So sekarang kita faham kenapa kita lelaki kurang, lelaki ada juga gangguan seksual berlaku dalam kalangan lelaki, tapi mungkin kerana masculinity, kerana kuasa, dan semua ni kita kurang nampak berlaku dalam kalangan lelaki. Dan ia lebih, dan kenapa perempuan selalu menjadi sesuatu yang disambar sebagai mangsa adalah sebab kuasa, dan kita lebih mudah
dilihat sebagai satu objek untuk diperlakukan secara tidak elok. Okey, so saya nak beralih pula kepada Puan Hasanah. So Puan Hasanah sebelum ni pernah bekerja di WCC. So WCC ni macam kita tahu, kalau mangsa-mangsa wanita dan kanak-kanak semua akan ke WCC untuk mendapatkan bantuan. So sebenarnya apa yang WCC telah bantu selama ni, dan apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat suatu kes berkenaan gangguan seksual, dan apa sebenarnya sebagai seorang wanita boleh melakukan untuk mempertahankan diri mereka? So before we start apa yang WCC boleh buat, let me pull back to the discussion about sexual harassment. Kita dengar the two panelists, they actually give a very good background of what sexual harassment is. Tetapi what we need to focus sekarang adalah the realization. Reality dia di dalam Malaysia, kita kena tahu bahawa tak ada undang-undang berkenaan sexual harassment. Pihak NGO wanita telah cuba advocate for a sexual harassment law for the past 20 years. With the new government, we hope we can push a bit further untuk dia dibaca di parlimen. Dah ada draft, cuma nobody wants to pick it up. Okay, so with that reality, di manakah yang ada tertulisnya sexual harassment law? Dia dimasukkan di dalam labor law, or they call it the industrialization law, is it? So dalam labor law, dia tak ada undang-undang, dia bubuh just a caption, kata sekiranya berlaku sexual harassment di tempat kerja, what they can do is they can advise. The law advise syarikat-syarikat untuk ada interdisciplinary commission, something like that, where it doesn't go out from your workplace, but it stays within your workplace. MBPP mungkin panggil jawatan kuasa tata tertib. So it's not against the law per se. Ada juga di dalam penal code yang dia kata the context of molestation, harassment and all that. Tetapi tak adanya definisi yang hukum tentang sexual harassment. So sebelum kita nak go deeper, we have to understand realitinya di dalam Malaysia. Sekiranya tiada konteks untuk memahami gangguan seksual, how do we then work together with it? Okay. On that note, apa yang WCC boleh bantu? Bila kita tengok sexual harassment, it happen in many spheres. Many spheres tu, many level, many tingkat. Okay, tingkat lah. Many phases of life. Bukannya tak boleh hari ni jam sikit, kopi dah cukup. So many phases of life, So dia boleh berlaku di tempat kerja, boleh berlaku di luar, boleh berlaku di public transportation, boleh berlaku di this new age coming digital world. Digital world, a lot of sexual harassment. Bukan orang putih saja buat, orang Malaysia pun buat banyak juga, But apa yang worrying is nobody understand what sexual harassment is. Di WCC, 3 things that we do. Satu, kita raise public awareness on sexual harassment. So what I'm doing right now is considered as public awareness. Kita juga masuk di syarikat-syarikat untuk work with them and give awareness talk. Sekiranya berlakunya sexual harassment, what you can do, where you can go. Because remember, there's no law. Nobody know what to do bila berlakunya kepada diri mereka. The third thing is, we try to help them. We try together with other women NGO to push for the law. Sebab sepanjang 20 tahun, kita realize that a law must be in place. Undang-undang kena ada in order for it to be taken into action. Macam kes yang you cakap pasal apa 20 tahun baru ni, because tak ada undang-undang lah. So people like, nak pergi mana? So there's no road. Sinilah masuk hutan tak jumpa jalan, sesat, betul tak? Lepas sesat seminggu baru boleh keluar, tu pun orang main tolong. Similarly with cases of sexual harassment, kalau you tak nampak jalan, you nak pergi report ke tak? Hari ni tak makan lagi ke? Crowd kita very quiet. Saya nak tanya soalan,
Katalah you tak nampak jalan kan. Lepas tu you ada masalah. You nak pergi, you tahu ke mana nak pergi minta tolong? Tak kan? So, similarly with the case of sexual harassment. The difficulty lagi satu pasal sexual harassment, very simple. If bad things happen to you, will you go out and shout to the world? Kan? Betul tak? The first thing, who do you blame? You salahkan siapa? You kena ni. Something bad happen to you. You salah siapa dulu? You salah yourself. You tak salah orang tak? Maybe it's me kot, betul kot. Kalau kena umpah, orang suruh poket. Wah, betul lah aku tak zip poket. Nobody actually say, why did he go and take it from your bag? Yeah? Similarly with anything, sexual harassment, the first thing you will do is blame yourself. Apart from society blaming you is a whole different story as well, yeah? Kita ni punya malu nak minta tolong, because remember, anything sexual yang berlaku di Malaysia is something that is negative, ya, dilihat sebagai negatif. So belum lagi masuk rogol, ya. Sexual harassment, macam doktor kata, ada sexual nature. So bila ada sexual nature, kita akan malu. Bila malu nak minta tolong ke tak? Nak bagi tahu orang pun takut, betul tak? Okay, so you have to take that into consideration. Dah lah law tak ada. Number 2, malu. What if the person who did it to you is your boss? Power relation, ya. Dynamic of power. Okay, kuasa. Siapa yang mempunyai kuasa? Di dalam sebarang keganasan yang berlaku, kita yang kena ingat, dia punya main root adalah satu, power play. Kuasa ke atas, bukan kuasa bersama. So, kuasa ke atas seseorang. Dan number 2, opportunity. Kesempatan, di mana adanya peluang ataupun ambil kesempatan. So when you have those two things, they will look for the timing. When the timing is right. Ada orang yang tengok tiba-tiba beside the sweet pergi jalan tu, ada tak tengok orang tiba-tiba marah orang tengah pungkuk tengah jalan? Ada apa kat sini tiba-tiba siapa jalan macam gagal macam tu sekali? No, right? That's why you reality. So they will look for the right time and the right place. Do I have to censor myself? Please let me know. Ada kanak-kanak kah di sini? Yang tu saya rasa tak apa kot, tak apa faham lagi, ya. Alright, so let me tell you a story. When I was 15 years old, public transport standard lah, balik sekolah. You know when you start blaming kan, budak perempuan tu pakai cantik, makeup cantik-cantik, sebab tu dia kena sexually harassed. Let me tell you what happened to me 15. Muka lagi teruk berani lah, jerawat everywhere. Coming back from school, okay, pukul 2, berlemut, bau tu tak sah kata lah. Standard lah budak sekolah menengah, betul tak? Naik bas, crowded. Siapa orang Pulau Pinang kat sini tahu bas kuning? No aircon, buka tingkap. Just imagine how it is, okay? So as I was getting on the bus, relax lah, insyaAllah ramai orang. So dengan beg berat, dengan buku, dengan pegang satu, about 5 minutes I feel a very strange sensation. I kata apa siapa dia ni tu? Tolak kan? Rapidly, I don't know what's going on. You have to remember I was 15. During those time no internet, so knowledge level very low. So I'm like, okay, this is weird. So kita duk genjak, tapi nak genjak tang mana sangat because it was very packed. And then about 5 minutes of the weird motion, then I feel as if something is wet, on my thigh. So I'm like, haram betul dia ni kencing kat aku punya kain. That's what I thought, So I dah sampai rumah, then I went back. And my dad looked at me in a very weird way. I can see that he's very angry. My dad was very angry, but he doesn't know how to approach the subject. Macam mana dia nak pergi tanya anak perempuan ni umur 15 tahun, like he saw someone basically ejaculate on her kain. She looked at me tired and said, "Asal did anything happen to you?" I said, "No, I was on the bus, everything was fine." Dia kata, "By any chance, did you..." And then he stopped. And I'm like, "Are you okay?" Dia kata, fine. Pasal apa? Kain basah. Dia tahu lah, siapa pergi kencing. That's what I thought. Siapa pergi kencing? Tu dia macam, oh honey. Then I'm like, you never caused me honey before. I said, let me talk to you, You know,
sometimes, yeah. And they said, why did you talk to your mother? I'm like, what? They said, okay, I go wash it. So then, of course, we had to talk. My mom had to talk because my father was angry, uncomfortable, and embarrassed. So he was in a foul mood for 1 week. He doesn't talk to anybody because he doesn't know how to react to the emotion as well. So after I talked to my mom and all that, then I realized that what actually happened to me. Yeah, I feel so violated like never before. To tell you the truth, I still don't go on buses if it's packed. Yeah, and that happened when I'm 15 and I'm now 33, so that's about 18 years ago. Trauma is real. The moment I naik bus, the bus is full, I get down on the next stop. Because why? It triggers the emotion of how you feel violated. So then what can WCC does? Usually when we get victims that ask for help, things might have happened for a long time already. Yeah, you have to understand, when people seek for help, bila dah tak tahan, first they are very ashamed. Yeah, ashamed. Number two, they don't know who to help. Bukan boleh pergi kat polis kata, and sometimes they went to the police. Polis kata, oh yang ni tak boleh report because you don't know who it is and tak ada bukti. Okay, very easy. No physical evidence, scrap out. But actually, please do know it, public, that a police officer cannot refuse to take a police report. Tak boleh ya. Dalam dia punya SOP kata sebarang laporan yang hendak dibuat haruslah diambil. Walaupun you nak report pasal char kway teow terlampau pedas, which Singaporean does to JB police officer. Okay, so they did take the report. So kalau pasal char kway teow pedas pun boleh ambil laporan, takkanlah pasal sexual harassment tak boleh. Okay, so bila polis tak dapat membantu, bila you tak boleh tengok syarikat ini untuk membantu, then where do you go? That's where WCC is. Besides kita counsel them, we also show them a way where they can go, and we also help them to mediate between the companies and them. Yeah, you have to understand, most of the victims that came to us are either working in the place or they are people who seek for service. We have cases, some of our cases that we have seen are lawyers. Yeah, lawyers who are the perpetrator, orang yang belajar law, nampak? And then we also have doctors that lead to their patient. Yeah, so bila you ada macam tu, so usually what we see is that because of there is no law, kebanyakannya the perpetrator hanya dapat what we call a tap on the hand. Tak ada, bila anak buat salah tapi you tak marah sangat, tak berkelak otak bagi cing-cing, tak ada. You macam anak buat salah sikit, you macam jangan buat. So that's why most of the result of this whole jawatan kuasa tertib, mereka macam, okay, he say sorry, so can we move on? We're like 1.5 months of going through all that, and all you ask him to do is say sorry. Of course, I cannot go and baling the meja there. I'm like, okay. Dalam hatinya aku takut cekik ni mati juga. But you cannot do that. You keep it. So usually in the office I'll go, what the hell is going on? Yeah. And some of them goes up to 2 years. Yeah, punya tata tertib tu. At the end of the day, he say sorry. And I'm like, that's it? He say sorry, and that's it. Yeah. Most of the time you takkan dapat legal action. Very clearly because there is no law. Yeah. And even if you bring it into the industrial court, dia tak kata akan be penalized because it is only a condition to suggest. Okay? So that is the whole thing. But please do know that instead of just seeking justice, we are looking into healing and recovery. Nobody, because I don't know where to seek help, so my trauma is there for the past 18 years. I went to therapy for 3 years to overcome it. Somehow kind of overcome it, but not really. So counseling is important. Understanding that yes, it is not your fault is important. And also for the public, when you see those things happen, please interfere. Don't be a silent bystander. Okay? Okay, terima kasih Puan Hasanah. So panjang cerita tapi I think kita dapat satu stigma yang baru. So saya rasa kita baru realize sebenarnya kita tak ada undang-undang untuk
menentang. So maknanya pemangsa gangguan seksual kalau dengar talk kita hari ni, oh so kalau aku buat lepas ni, so memang tak ada undang-undang yang betul. Tapi kita semua kena sedar kalau berlaku kena report kepada polis. Dan saya pernah ada kawan saya seorang polis pun, dia cakap seksual, kalau nak buat report berkenaan gangguan seksual, awak ni yang membuat orang nak diganggu, sebab tu awak kena gangguan seksual. So I will not accept the report. So dan kawan polis saya tu adalah perempuan, wanita, dan wanita sendiri tak accept sexual harassment report, dan dia rasa wanita sendiri yang hendak diganggu secara seksual, dan sebab tu dia diganggu. So saya nak berbalik kepada Puan Zarina. So apa sebenarnya sekarang kita dalam Malaysia baru, dan mungkin apa yang kerajaan negeri boleh buat untuk mungkin memasukkan satu akta sendiri yang menentang gangguan seksual, atau apa yang kerajaan negeri boleh buat untuk stop this sexual harassment? Okay. I learn a lot apa yang Puan Hasanah share tadi, and then secara sedar ataupun tidak, ada yang for me macam ada, macam tak ada, macam mana rasa macam ada. I mean it's more like that. Tapi untuk saya, I ahli majlis MPUP. So kalau nak bercerita berkenaan dengan apa yang kerajaan negeri boleh buat daripada skop seorang nak bawa masuk Dewan Rakyat ke, nak bawa masuk Dewan Undangan Negeri, I think that is beyond I punya kuasa lah. Tapi dari pihak orang kata apa, politically speaking lah kan, kita ada satu mesyuarat di antara wanita-wanita dalam Pakatan Harapan dan juga ke arah Malaysia Baru ini. Ini adalah salah satu yang kita bincangkan dan kita teliti dengan very seriously, because seperti yang Puan Hasanah maklumkan tadi, memang tidak ada satu akta khusus lah khas untuk sexual harassment itself. Tak ada yang betul-betul maksudnya macam khusus terhadap sexual harassment ni. Kalau ada pun macam tadilah dalam labor law, dan juga yang mana yang macam maksudnya macam CP lah. Kalau ada pun kita pergi settle, kita settle kat tepi. Kita settle macam ni, kita settle macam ni. So itu adalah salah satu yang menimbulkan trauma. Itu adalah salah satu yang menimbulkan ketidakselesaan dan rasa tidak selamat, tidak secure mangsa yang menerima gangguan seksual tersebut. Tapi walau bagaimanapun, apabila saya berbicara berkenaan dengan akta yang hendak ataupun sedang kita teliti secara serius ini, sebab ini adalah salah satu daripada perkara pokok ataupun perkara utama yang kita nak tengok mana lompong, mana loophole yang kita rasa perlu dititik beratkan. Dan tapi untuk lebih menjelaskan berkenaan perkara ini, maklum ataupun masyarakat umum lebih menjurus perkara ini, ataupun secara generalnya orang rasa benda ni patut dikaji dalam peringkat Kementerian Wanita sahaja. Tapi untuk makluman saya, bukan personally lah, it's not about apabila isu-isu berkenaan dengan wanita ini hanya harus ditangani dalam Kementerian Wanita sahaja. Tidak, sebab perkara ini adalah satu perkara yang melibatkan semua pihak, yang melibatkan semua kementerian. Apabila kita bercakap berkenaan dengan law, nanti masuk all this jurisdiction lah, masuklah segala act dan sebagainya. Lepas tu apabila kita bercakap nak nak mengimplementasikan law itu, siapa yang kena daripada budak kecil sehingga orang tua, daripada budak sekolah. Apabila kita bercakap berkenaan budak sekolah, masuk pula Kementerian Pendidikan. Di kawasan-kawasan kerja masuk juga sumber manusia dan sebagainya. So benda ini adalah bukan, kita tak boleh tengok skop ini daripada satu skop yang kecil sahaja. So kita kena tengok daripada semua segi, sebab benda ni adalah melibatkan ke semua pihak. Sebab kalau kita hanya menjurus kepada satu skop sahaja, kita mungkin tertinggal bahagian-bahagian yang lain. Itu saya rasa
adalah salah satu yang apa yang sedang kita kaji dengan lebih mendalam, dan kita nak bawa benda ni kepada satu tingkat yang lebih serius. Walau bagaimanapun saya merasakan bahawa apabila orang nak kata apa tadi, macam Cik Hasanah kata kaji dan apa ni tak jadi, dan kita harap dalam Malaysia baru ini kita nak mengkaji dengan lebih serius berkenaan perkara ini. Di samping itu, sebelum benda ini adalah terlaksana, perkara-perkara sexual harassment ni telah berlaku dan akan berlaku dan sedang berlaku semasa kita bercakap ni. So disebabkan perkara tersebut adalah adakah kita nak tunggu sampai act tu jadi baru kita nak do something? So that is what kita, yang di antara kita ini perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing, di pihak NGO, di pihak kerajaan negeri, di pihak kerajaan tempatan, di pihak swasta dan sebagainya. Masyarakat sekeliling perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara pertama sekali, kita perlu ada yang awareness. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu kata kita kena sexual harassment. That is one of the perkara pokok yang kita perlu sedar. Sebab saya merasakan bahawa di Malaysia ni memang kita kekurangan kesedaran berkenaan dengan sexual harassment. Memang kita tak tahu langsung. So ibu bapa macam ibu, especially the Malays lah, kita macam rasa macam lo malu nak cerita macam mana kat anak aku. Even I also have the problem nak bagi tahu. Not macam bukan nowadays I think ibu bapa dah tak malu dah nak cerita. Dia boleh cerita, tapi nak cerita cara yang anak kita faham tu. Kita nak cerita dekat anak kita dengan cara yang dia faham, on her or his own understanding. Kita punya words yang dia sampai. Tapi kita, disebabkan kita tak ada education ataupun kita tak ada information regarding how to deliver the message, so kita tak tahu. Sama juga macam kita nak ajak anak kita belajar kan, buat homework, tapi kita tak tahu macam mana nak solve all the mathematics. So kita tak ada knowledge, so how are we going to teach kita punya anak-anak? So penerapan kesedaran tu perlu ada daripada bawah, ibu bapa dan juga semua masyarakat, supaya ada tenaga pengajar dan ada orang yang menerima pengajaran tersebut. Dan apabila kesedaran ni ada, maka mereka tahu tak mungkin statistik untuk sexual harassment ni boleh dikurangkan, kerana kalau tak ada pelaku takkan ada mangsa. Sebab pelaku tu sedar bahawa that one is, itu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Perkara tersebut, tutur kata tersebut tidak boleh dituturkan, tidak boleh dilakukan, kerana itu adalah salah satu daripada ciri sexual harassment. So that's why ada peribahasa ataupun perumpamaan. Orang kata kalau tak kalau tak ada orang ajar, ataupun kalau tak ada cikgu yang ajar, kalau orang tu tak buat, dan takkanlah benda tu nak jadi. Something like that. So kalau kita tak buat benda tu, so takkan ada mangsa yang akan menjadi mangsa kepada sexual harassment. So itu yang saya rasakan berulang-ulang kali saya tekankan, bahawa sehingga kita berusaha untuk mematlamatkan atau merealisasikan atau untuk sexual harassment ini, kita sebagai masyarakat di semua peringkat perlu bekerjasama untuk sentiasa memastikan bahawa pengetahuan ilmu berkenaan dengan sexual harassment ni semakin mantap di kalangan semua pihak di Malaysia. Okay, terima kasih Puan Zarina. So saya nak beralih kepada Dr. Azrina. Nama lebih kurang Zarina Azrina. So tadi Puan Zarina banyak bercerita tentang trauma mangsa. So dari pendapat Dr. Azrina, bagaimana kita nak hentikan victim blaming ni? Sebab selalunya memang kalau mangsa kena gangguan seksual 1, 2, 3 tahun baru dia nak datang ke depan. Dia kena gangguan seksual 3 tahun dahulu dan kita buat, sekarang baru nak cakap. Dan benda ni terjadi sebab dia menyalahkan diri dia. So macam mana kita nak stop this victim blaming, dan macam mana kita nak create awareness, jangan salahkan diri anda sendiri?
Gangguan seksual ni ialah satu pengalaman peribadi ya. It is an individual experience. Saya punya pengalaman, orang A punya pengalaman, B punya pengalaman. It's very individual. But it is a public issue. Dia adalah isu umum, awam. Dan dia bukan masalah wanita sahaja. Masyarakat kena lihat that gangguan seksual ini adalah isu ataupun masalah yang melibatkan seluruh masyarakat. So that sense of awareness kita kena create. As much as we are now going forward to have a legal definition of what sexual harassment is, dan kita ada banyak code of conduct dalam code of conduct, code of practices dalam tempat kerja terutamanya. But at the same time, the society has to change. Kita kena terapkan nilai yang betul, yang fight against ways of looking at women as objects and things like that. So victim blaming, kenapa kita victim blaming ialah salah satu dipanggil juga secondary victimization. Orang tu dah lah kena gangguan seksual, tapi dia pula dipersalahkan sebab gangguan seksual itu berlaku. Kesalahan blaming itu mungkin dalam bentuk kenapa you pakai baju macam tu, sebab itulah you ask for it, ataupun itulah friendly sangat, sebab itulah orang tengok macam gatal kan, friendly sangat, salah diri sendiri. Ataupun kita berpihak kepada pelaku, kesian kat dia kat rumah kurang kasih sayang, sebab tu dekat tempat kerja dia jadi macam tu, kesian lah dekat dia. These ways of looking at gangguan seksual ini, kita meneutralize it, we normalize it and we neutralize it. Dan ini tak boleh berlaku. So that sense of awareness, kita mesti boleh bercakap di ruang awam seperti apa yang kita buat hari ini tentang gangguan seksual, so that apabila seorang bercakap, 2 orang akan bercakap, 3 orang akan bercakap, dia bukan jadi lagi satu pengalaman peribadi yang hanya saya sahaja alami, tetapi ramai orang mengalami. And I applaud tadi cerita tentang pengalaman peribadi Puan Hasanah umur 15 tahun lalu, and I think many of us have had similar kind of experiences di situ. So I think one of the powerful thing that happened daripada Me Too campaign ialah apabila wanita-wanita yang berpengaruh, they stood up and they start speaking about their sexual harassment experiences, dia menjadikan orang-orang biasa berani untuk bercakap. So victim blaming will stop, dan apabila mangsa-mangsa tahu apabila ini berlaku, again it's perception, apa yang mangsa rasakan gangguan seksual mungkin bukan gangguan seksual kepada pelaku. Dan kajian juga menunjukkan bahawa wanita ada definisi yang lebih broad tentang apa itu gangguan seksual. Wanita kata that is gangguan seksual, ataupun cara lelaki tengok perempuan yang yang liut macam tu, wanita kata itu gangguan seksual. Tetapi lelaki kata tak, itu cara dia, I admire this God creation of woman macam tu. Dan lelaki juga dikatakan kalau dapat advances daripada wanita, mereka suka, tapi wanita mungkin tak suka. So this is an issue of perception. Apa itu gangguan seksual untuk satu orang mungkin bukan untuk orang lain. So that tata cara ataupun kod yang perlu ada, so that kita faham apa itu gangguan seksual. Now, gangguan seksual di tempat kerja dan juga di public spaces is important to talk. We need to talk about it, dan the public has to continue creating awareness about it. Sebab kita dalam dunia moden ini, kita spend most of our time di tempat kerja. I think 8 jam lebih kita ada di tempat kerja. Tempat kerja adalah tempat yang profesional. Kita di tempat kerja sebagai pekerja, sebagai bos dan sebagainya. That is our peranan sosial. But sebab kita duduk dekat tempat kerja lama sangat, sometimes kita lupa kita nak tempat kerja tu seronok, fun. So ada all these jokes, ada all these gestures yang pada kita adalah suka-suka, gurau-gurau. Tetapi kita lupa that dalam ruang yang profesional ini ada kod
perlakuan yang patut kita patuhi, dan kita mungkin lupa yang pekerja, our co-workers, mereka ialah co-workers, mereka bukan objek untuk kita luahkan perasaan, whatever perasaan, sexual feelings, whatever yang ada dalam kita. So victim blaming will stop apabila ada awareness that they know where to go, dan mereka tidak dilihat sebagai orang yang instigate the sexual harassment to happen. Okey, terima kasih doktor. So apa yang kita buat hari ini, harap-harap orang yang dengar di rumah dan dengar hari ini tak lagi menyalahkan diri anda sendiri. Dan saya nak balik kepada Puan Hasanah kembali. So saya rasa soalan ni, kalau kita cakap macam mana kita nak hentikan gangguan seksual ni, soalan tu terlampau klise. So sekarang kita kena beralih kepada apa persediaan kita sebagai wanita untuk kalau gangguan seksual ni terjadi, macam mana kita kena bersedia untuk menentang gangguan ni. So very interesting ya. Setiap kali bila kita cakap pasal apa saja jenis gender based violence, keganasan berkenaan gender, it always goes back to the women. Apa perempuan kena buat? Apa kita kena buat? Semua perempuan. Lama-lama kan bila perempuan couldn't take it anymore, to tell you the truth ya. Let me give you an example of a daily life of a woman. Okay? The moment you wake up, first of all, you look at yourself in the mirror. You kena tengok presentable or not to go out like this. Yeah, presentable or not. Cannot wear like that, cannot wear like this, hair cannot like this, everything also cannot. So have to follow the societal stereotype. You follow society stereotype. So kadang-kadang I nak pakai, saya siap tudung merah, I'm like, oh crap, red, satu lagi, unwanted attention. Okay, black lah, safe, professional. Then I started to wear a white t-shirt. Alright, pakai white shirt kan. Oh, jarang pula lagi. Unwanted attention. So, out of the 30 minutes, I have to figure out what people think about me rather than what I think about myself. All said and done, I go to work. Okay? Pergi kerja, bawa backpack. Sekali lagi orang lain kali. Sekali dia tarik. Okay? Tarik backpack. Then you look at my handbag. Sekali handbag, so, forgot to zip. Okay? Men can go on the street, tarik telefon sampai potong tiang pun, nobody says anything. But the moment women pegang macam, okay, what if somebody do something to me and I didn't realize? Is somebody following me at the back? Nak jalan satu jalan pun fikir 10 kali. Is it safe? Is it dark? Is there people? So, just imagine if a man were to feel what women feel every day, I think they would have somehow do something about it. Yeah? But because women have been so ingrained Dr. Socialization daripada kecil sampai ke besar, jangan naik bicycle, sekali jatuh, jangan tu, jangan ni, don't laugh so loudly, nanti men don't like. Okay? I went to UIA at one point, ada seorang budak yang quite religious told me to gelak 7 harakat, and I'm like, what? Betul, I kira ni, you 12, 20. So how do you control your laugh to 7 harakat? So I said, if you can do it, then you teach me. If you cannot do it, scrap the 7 harakat. So just imagine perempuan kena pakai stocking, lagi orang nampak aurat. And I'm like, in life, are you so petty about what women wear? Jangan pakai kasut tinggi-tinggi, dulu seksi, nanti sexual harassment. First of all, instead of what women need to do, kita kena educate our male counterparts. Why do you do it? What makes you think it's okay to say about something about women? Going back to bila doktor kata objectifying a woman. Sometimes lelaki dia tak sedang tau that they are objectifying women. Why? You see dalam magazine, when you want to sell perfume, you have women's hand. Badan tak ada tangan je. You objectify a woman's hand to be sexy in order to sell a perfume. Sometimes nak jual, katalah bruise gigi, tiba-tiba ada tangan perempuan, mulut perempuan pakai lipstick mewah. You objectify the lips. Subconsciously, bila kita ada tengok iklan macam tu, we then subconsciously treat women sebagai objek. Bila minda kita nampak women as an object, kita berlafaz macam objek lah. Kita tak tengok wanita sebagai manusia.
Okay? Yang tu nombor 1. It also comes back to bila kita tahu, tak tahu lah nak bagi tahu budak-budak macam mana. Janganlah nak pergi cerita kat budak umur 7 tahun. Sexual harassment tu is unwanted. Don't go and say that. First thing very simple ya. I know there's a lot of mothers here. So, apa yang patut anda bagi tahu kepada anak-anak anda adalah good touch, bad touch. Sentuhan yang okey, sentuhan yang tak okey. Di mana tempat yang orang okey untuk sentuh anda, di mana tempat yang orang tak okey untuk sentuh anda. WCC goes out to schools ya, teaching children about this. But the most important part yang kita akan ajar kepada kanak-kanak adalah the moment you feel uncomfortable. Saatnya anda rasa sentuhan, percakapan ataupun even the look ya, orang dewasa ataupun kanak-kanak beri kepada anda, that is a bad intention. So, kepada wanita juga saya kata, dan juga kepada lelaki, the moment ya, you feel insecure, ya, anda rasa insecure, anda rasa takut, anda rasa marah, anda rasa malu, that is sexual harassment, regardless of what the definition is. Untuk orang lelaki, saya tanya macam ni lah, kalau anda tak suka benda tu dibuat kepada mak anda, kepada adik anda, kepada kakak anda, kepada your grandmother, yeah, don't do it. Why do you do it if you won't do it to your family members? That's the only way for you to check yourself. Sebelum anda nak fiwit, fikir dulu, will I fiwit my mother? No. Will you like if another man fiwit your mother? Suka atau tak suka? Tak. Oh, yang quiet tu mungkin macam tak tahulah. Okey kot. Do you like if tiba-tiba anak you kan, siapa ada anak perempuan, budak-budak main fiwit, adik comel. Yang tu saya pernah kenal tadi, nak terantik comel. What the hell? Okay, this is very common. I don't do it to exaggerate. I've experienced those things. Lagi satu paling famous when I was growing up. Assalamualaikum, tak jawab berdosa. And I'm like, you think God is very petty? Like that? Niat tu kena betul. Kalau nak mengurat suruh bagi salam tu, I think it's a whole different story already. Okay? So, do you like if that happens to any of your female family member? Yeah? So, kalau tak suka, that's how you check yourself. No need to figure out, unwanted attention, sexual desire. That is a definition secara legal. Tetapi untuk orang awam, if you don't want people to do it to your female family member, then just don't do it. Untuk perempuan pula, you have to be very clear. Kena tegas dan clear if you don't like it. Katalah orang main pegang, dia tak tahu apa dia comfortable, juga saya perempuan. This is what I go with, belajar dengan teenage girls ya. We go and teach teenage girls. Dia berkata, you know, a lot of people bila cakap pasal keganasan ni, dia kata, it's all about self-defense. And I'm like, seriously? You think self-defense will work? We look back at Connie Ong. You guys have known the case? She was a black belt martial arts, yeah? Martial artist. She was raped and killed and burned. It was, I think, in the 90s punya stories, quite the early 2000. Yeah? So that's when we realized that martial art no longer work when it comes to gender-based violence. So selalu saya akan tunjuk example adalah apabila kita pergi berdekat dengan remaja perempuan, they won't say anything. They will just undur dekat kursi ni, undur and smile. I said, are you uncomfortable? Tak selesa ke? Undur lagi tapi senyum. So dia kata, tak selesa ke? Tak cakap apa? Senyum. Why? Women have always been taught to jaga hati orang. To jaga hati lah. I said, if you feel uncomfortable, you should have said to me, please stop it. Jangan dekat dengan saya. Untuk wanita, no need to jaga hati. Jaga yourself first. Jaga your hati first before you go and jaga people's heart. Okay? That's my advice to you. If you don't like the way how he speaks to you or she speaks to you, if you don't like the action that was done to you, please say no. Jangan say no with a smile, yeah? Because he can always say that she smiled, but she said no. Maybe she really wants it. We heard that a lot of excuse a lot of time, yeah? So for females, please say no with a very stern and loud voice.
No. Yeah, I have people who come to me and say, oh, Kak Long, kalau senyum lagi comel nampak. Do you think I'm crazy? Can you just go away? I will seriously say that because I don't need your attention. And what makes you think that I want your attention? Okay? Women have to be very clear, very strict, say no. Tak payah jaga hati someone that you don't even know on the streets or even people at work. Okay? If he's doing it to you so many times without you saying no, you have to say no. It's not that he doesn't know, it's just that you never say no. Okay? Bila you kata no, it will give you like a kind of wall that you know that you don't like it. Bila you tak kata no, dia akan take advantage on you over and over again. And it won't just stop at just talking, it will go into touching, and to a point it will become even worse. Because why? Remember the power play? You didn't say anything, you're very shy, so I have the power over you to do it. Okay? Terima kasih Puan Hasanah. So, selalu kalau perempuan dia kena kacau, dia senyum sebab dia rasa kalau lelaki cakap dia, garang lah, dia dah hilang market, dia tak ada rate dalam market. So that's why saya rasa sebab tu banyak perempuan dia tak garang bila disentuh. So dia, malu-malu sikit. So, saya nak balik kepada Puan Zarina. Ni saya rasa soalan terakhir. Jadi, dan saya rasa soalan ni pun crucial juga. Macam mana kita nak didik masyarakat kita untuk tak melakukan lagi gangguan seksual? Mendidik mendidik ni bila kita sebut berkenaan dengan didikan ni start daripada dalam perut sampailah ke liang kubur. Itu pendidikan. So kalau macam dalam perut pun seorang ibu tu, dia akan cakap yang baik-baik, dia akan cakap yang elok-elok, dia akan cakap yang bagus-bagus, dan dia akan cakap untuk membina janin yang kuat, membina janin yang baik sehingga melahirkan seorang anak yang elok lah. Okay, so apabila kita bercakap berkenaan dengan pendidikan ni, bagi saya seperti yang saya cakap daripada mula tadi dan berdasarkan pengalaman daripada kedua-dua panelis kita, yang kita tengok adalah benda ini apa yang berlaku dalam norma masyarakat Malaysia. Dalam norma masyarakat Malaysia, pendidikan itu perlu ada daripada daripada kecil sampailah kepada orang tua. Maksud nak kata di sini, dulu masa saya sekolah, di sekolah rendah, pendidikan moral hanya diajar kepada rakan-rakan saya yang bukan beragama Islam. Tapi pendidikan moral saya adalah dalam pelajaran pendidikan Islam sahaja. So maksudnya apabila saya ke sekolah kebangsaan, saya hanya belajar adab, saya hanya belajar akhlak, saya hanya belajar tata cara ataupun macam mana untuk menguruskan dengan cara yang betul dalam kehidupan seharian. Itu dalam norma-norma masyarakat yang betul adalah dalam pendidikan agama Islam, pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sepanjang saya belajar daripada pagi sampai tengah hari pada sekolah kebangsaan, itulah saja yang saya belajar berkenaan dengan akhlak. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang lain matematik, sains, reproduction, we are talking about sex education. Tapi itulah. Okay, buat apa yang perlu kena buat, boleh tak buat, tapi tak diwujudkan lagi berkenaan dengan pendidikan seks tersebut. Tetapi sehingga sekarang juga subjek mata pelajaran sehingga sekarang ini untuk sekolah rendah dan sekolah menengah untuk anak-anak saya yang kita lihat sekarang masih juga tiada di mana yang nak mengajarnya akhlaknya, di mana nak mengajarnya sopan santun, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi kita hanya belajar dalam pendidikan agama Islam. Kemudian balik pergi pula sekolah agama, kat situ baru ada lagi sekali adab, akhlak. Tapi itu adalah mata pelajaran untuk kita pass Paisa saja. Itu nak pass Paisa. Memang dalam konteks Malaysia punya education, it's only about how many A's you can get.
previously 20 A's, 17 A's, 18 A's, then you can go to Oxford, you can go to Harvard. Siapa duduk kat bawah ni memang kat Malaysia ni memang cikai lah yang tu. So even though you went to Harvard, even though you went to Oxford, tapi balik sini perangai you macam sexual harasses, buat apa? Something like that. So yang saya nak tekankan di sini adalah awareness dan juga pendidikan berkenaan dengan sexual harassment ni, ataupun pendidikan akhlak lah senang. Bagaimana untuk kita behave dengan cara yang betul itu, dengan cara yang baik itu perlu diterapkan di bangku sekolah lagi. Dan juga salah satu my recommendation, saya punya cadangan juga kepada pasangan suami isteri yang pergi apa orang panggil kursus perkahwinan tu. Kalau nak pergi bukannya nak ajak cara okey kalau bercerai pergi sana. So kalau ada confrontation, pergi counselling. Lepas tu rujuk mahkamah ni. Lepas tu perceraian ada berapa tingkat. So on bla 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 and so on. Tapi perlu diterapkan juga berkenaan dengan bagaimana membina masyarakat rumah yang baik, melahirkan anak-anak yang cemerlang, melahirkan anak-anak yang tahu membawa diri dalam norma masyarakat sekarang dan sebagainya. Itu education ataupun mata pelajaran yang perlu diterapkan dalam masyarakat Malaysia hari ini. Kerana yang saya percaya, dengan pendidikan yang betul, dengan pendidikan yang sempurna, perkara-perkara yang keji seperti sexual harassment ini, perkara-perkara yang kita rasakan macam dulu kita tak tahu, sekarang kita tahu dan baru dapat diatasi. Oleh itu saya menyerulah kepada pihak YB, Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Rakyat, yang mana boleh mengangkat usul-usul ini untuk dibawa dan dibahaskan untuk dijadikan salah satu daripada kita punya sistem ataupun modul dalam pendidikan, supaya perkara-perkara yang prevention is better than cure lah. Tak payahlah nak pergi law sana lah law sini, tapi whatever it is, benda tu kena ada kan. Tapi prevention is better than cure, whereby what I mean is that kalau benda tu kita terapkan daripada kecil, so esok nanti benda tu bukan kata nak eliminate langsung, tapi dapat dikurangkan, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Zarina. So ni soalan terakhir untuk Dr. Azrina juga. Saya rasa soalan ni dia lebih kepada profil. So macam mana kita nak menentukan profil sexual predator? Sebab kes gangguan seksual ni selalunya terjadi sebab apa? Dan kita kena salahkan siapa daripada segi peluang dan kesempatan yang ada? I don't think kita boleh buat profile on siapa yang berlaku sexual harassment ni, because you never really know. Kita tak boleh tengok orang tu because dia ada certain characteristic, dia X, Y dan Z, dia adalah dilabelkan sebagai aggressor. But I think what is more important ialah kita kena wujudkan kesedaran bahawa apabila, kalau kita kata dalam konteks pekerjaan, apabila seseorang itu wanita especially masuk dalam ruang pekerjaan, mereka kena tahu, aware that sexual harassment do happen. It happens, it has happened many times. Dan mereka kena tahu that apabila ianya berlaku, tadi kita dah lihat perbincangan berlaku, apabila ianya berlaku, they cannot be polite and kata tak apalah, they cannot be polite and make it okay. Mereka kena tahu, kita kena tahu kita punya rights as both pekerja dan juga rights kita sebagai wanita. Now, tadi cakap tentang pendidikan, betul, kita memang kena ada pendidikan yang jelas tentang nilai yang kita kena sama-sama dukung dalam kita duduk dalam masyarakat hari ini. Now, kita duduk dalam masyarakat yang semakin mencabar, and I would say that kita duduk dalam masyarakat yang penuh dengan all these sexual images of women. Kita nampak dekat dalam video clip, even dalam lirik-lirik lagu yang even anak saya lelaki
umur 18 tahun negara dia pasang lagu, saya kata ni do not play that song in front of me because it really look down on women. Dia kata oh dia tak perasan pun because to him it is the beat not the lyrics. But kita duduk dalam masyarakat, dalam zaman yang sangat highly sexualized. Images yang kita lihat, even jenayah pun almost every day kita dihidangkan dengan jenayah-jenayah yang bersifat seksual. So kita compete again these things that is happening, but nilai-nilai kita semakin kita tak tekankan, sukar untuk kita tekankan. And pendidikan kita kena really revamp, and kita kena embed these nilai-nilai on how we look at people, values yang kita kena pegang sama, menghormati, things like that is becoming more and more challenging for future generation. Awareness tentang kita punya hak kita itu sangat-sangat penting, dan the more we talk about sexual harassment, the more awareness akan datang, dan orang yang kena sexual harassment tu dia tahu that it is not just my problem, personalized problem, but it is a social, it is a public issue. Okey, terima kasih doktor. So, soalan terakhir untuk Puan Hasanah. Aktivis Puan Hasanah banyak bersama dengan aktivis dan NGO. So, bagaimana perkara ini akan dapat diatasi sebenarnya? It's a very nice question. Selalunya kan, I like this question very much. Oh, sebagai aktivis, sebagai NGO, bagaimana ia dapat diatasi? Kami besar ni je. Macam mana nak effect a bigger thing? Yeah? It's very difficult because when you talk about nak diatasi ni, there's so many levels that you have to go. Yeah? Most of the time when people tengok NGO ni rasa macam ada 30-40 orang. Tapi sebenarnya ada setengah tu dalam office ada 10 orang, ada 5 orang. And then you will say, oh, why don't you make a change? You're like, 5 people making a change to nearly 1.5 million. Very good. Okay, so sebab saya tengok semua macam nak tidur, so saya inject sikit lah, melawak je. Kalau if you feel offensive, put up your hand, I will say sorry, okay? So, what do you do? Nak diatasi ni, very difficult. How do you change something that is ongoing for nearly, God knows, about 200, 300 years, even longer than that? Yeah, people are doing it. People thought it's a part of life. Yeah, boys grows up, male grows up, thinking that it's normal lah. Awak tak boleh mengurat tak? Bagus lah, mengurat. Baru dia tahu kita suka, tak mengurat. Sekali kata tak suka. Or sometimes, bila a boy does not participate, a male who doesn't participate in that kind of activity, you start label there as other things. Yeah, saya tak mau kata because I find it very offensive. The terms that society tend to use bila cakap pasal boys who doesn't participate in the macho activity. Kalau budak perempuan, budak perempuan memang female ni semualah salah. Senyum pun salah, tak senyum pun salah. In conclusion, duduk rumah kunci pintu satu keluar. Very easy ya. Perempuan ni very easy. Female very easy. You do anything also is wrong. You pakai tudung pun salah, you tak pakai tudung pun salah. Betul tak? Kalau pakai tudung, awak pakai tudung merah, awak pakai singkat, awak ikat hair awak sebelah, awak tak cukup labuh. So, people will always tend to question what women wear, how women act. So, bila kita tengok macam ni, kita macam, dia tu buat apa? Belasah ya? Betul? So, nak diatasi ni, I think I'm very bad with names. Panelist number 1, minta maaf, memang very bad with name. I usually remember people's name after a month. I'm really sorry, I'm very sorry. Minta maaf, Puan Zarina, minta maaf. Okay, dia beritahu. Puan Zarina, ya, macam Puan Zarina kata, dari segi kanak-kanak. Okay, ibu bapa, cikgu, sekolah and all that. You have to have that. Ya. Number 2, dari segi society. Apa yang society boleh buat? I know the soalan tentang apa state boleh buat, tak dijawab. Kita bukan nak kata state. Okay, you have to understand ya. Pulau Pinang ni besar ni. Okay, dia hanya boleh advocate. Okay, hanya boleh advocate tentang sexual harassment untuk tunjuk bahawa pentingnya ada sexual harassment law. Sebab apa? Bila ada undang-undang, baru orang tahu salah. Kalau tak ada undang-undang, kata ada undang-undang pun. Nak minta report, nak bagi report, polis kata, minta maaf, tak boleh sebab tak ada bukti. Mana ada salah? Tidak. Kalau salah, mesti polis ambil report. So that's why, because nobody is aware that sexual harassment is actually wrong, sebab itulah kita kena ada undang-undang.
dari segi state government, ya, mungkin mereka boleh advocate untuk ada a stand-alone law in sexual harassment with the new government and all that. Bagi pihak MBPP pula, mereka ada pengkeliling which is very good, ya. Tata tertib mereka, they actually spell out, okay, apa yang boleh dibuat, jumpa kaunselor mana and all that. Tapi harus ingat, ia hanya akan duduk di dalam sphere of MBPP sahaja. Tak boleh tiba-tiba orang awam saya telah didera, saya telah kena keganasan seksual, komplain kat MBPP. MBPP kita minta maaf ya, yang ini untuk pejabat awam saja, pergi kat balai polis. Alright, so kita tak boleh tengok konteks sexual harassment dari segi tempat pekerjaan, but it has to be in a public space as well, because kebanyakannya yang akan berlaku adalah di public spaces, okay, bukan sahaja di tempat kerja. Cara nak atasi dia very easy. It's not just a female problem, it is everyone's problem. The moment society understand that, jika masyarakat faham bahawa keganasan seksual adalah masalah awam, then we can somehow, I wouldn't say it will totally eradicate sexual harassment, kita boleh push forward untuk to lower down the stats. Stats dia is not that great, ya, because why? You tak boleh report, tak masuk dalam statistik negara. So, bila katalah lah ni pergi Google, Puan Hasanah kata statistik banyak, saya pergi Google tengok 2% sahaja keganasan seksual dilaporkan di Malaysia. 2% yang berjaya polis ambil report. Kalau polis tak ambil report, berapa banyak? Yeah, do all police officers know that they cannot refuse a report? Yeah. So, bila public ada awareness, bila mereka tahu ia adalah satu kesalahan, we somehow can help to break the cycle. But it will not totally change the whole tradition of how we look at sexual harassment. Okay? We cannot change the world in one day. We tried. It didn't happen. Okay? We have to always educate and raise awareness. Ni reality dia. I don't want to sugarcoat things that is not supposed to be sugarcoated. Tak perlu put unicorn and rainbow bila it doesn't look so good, ya. So this is the reality. You can only push forward for the things that you can do. Kalau you rasa Allah susah lah state ni, law ni, then start at your own home. Ya. Tanya diri sendiri, because if you don't change yourself, you cannot change other people. Change yourself first. Believe in yourself first. Yeah, be the change that you want to be first, then only we can see society changing. Sebab one person can cause a ripple effect. One ripple, kalau 10 orang, 10 ripple. 100 people can be 100 ripple. Okay? So if you don't change yourself, but you are expecting other people to change it, it won't happen. Okay? Alright, terima kasih Puan Hasanah. So, jadilah perubahan yang anda inginkan. So, marilah kita bersama-sama berubah, lelaki dan wanita. So, kita nak wrap. Siapa-siapa ada soalan? 2 soalan saja. Diam sangat ni, tak ada soalan. Semua rasa takkan berlaku dah gangguan seksual selepas ni? Boleh angkat tangan? Assalamualaikum, selamat petang. Saya Nurul Rebecca. Nak tanya soalan, kalau macam gangguan seksual ni kan, bila tak ada satu undang-undang yang khusus, kita nak ambil pesara tu dihadapkan ke muka pengadilan. Maknanya kalau saya diganggu, contohnya diganggu lah secara seksual, saya nak pergi buat report macam kalau macam 50-50 atau macam tak berbaloi nak buat report. Dia ada tak satu jalan penyelesaian lain yang boleh kita buat macam untuk bagi saya keadilan selain daripada undang-undang? Okay, terima kasih. So, apa keadilan yang kita boleh berikan selain pada undang-undang? Sebelum tu saya nak tanya dari segi konteks apa keganasan seksual tu berlaku. Sekiranya ia berlaku di tempat kerja, katalah kalau anda bekerja, please
make yourself aware. Kita kena ambil tahu ada tak jalan ataupun prosedur yang is actually written in your company's punya code of conduct. Kata apa yang dia buat kalau ada this kind of cases. In the public sphere ni susah sikit tetapi bila anda ambil action ke atas keganasan yang berlaku, ia menunjukkan kepada pelaku tu that you mean business. Ya, memang it won't go into the law, but you say, hey, stop it, I'm gonna report you to the law. I akan pergi buat police report. Bila you pergi buat police report, kalau orang ni kata ni, I nak report you lah, you nak tengok I lah tadi pasal apa? Takut tak? Dia tanya nak pergi lagi. Balai polis kat mana macam ni? Belugong? Belugong. Mana Belugong? Belugong. Tepi tu kan? I nak report you nak tengok I lah tadi. Takut tak? Betul kan? Malaysia ni has been always since daripada 4 years old. How do you instill fear in kids? Buat police minds again. Okay? So the moment you kata I will make a police report and you actually make a police report, it shows the pelaku that, oh, you know, she means business, she doesn't like it, and it will somehow give him the idea that, not give him an idea, it will give him, how do I say this? The impression that it is wrong. Memang salah buat benda ni, so dia dah buat police report. So kalau dia buat dekat orang lain, another person do a police report, police ada record. Kalau masuk 20 report pasal nama orang yang sama, police will take action. Okay, if you feel that you don't have support, look out at NGOs. Ada NGO yang membantu mangsa di dalam keganasan seksual ni, especially WCC. So kalau rasa tidak disupport, tidak disokong, boleh cari NGO yang boleh membantu, yang membagi support. Sebab kadang-kadang bila kita nak go through this justice process kan, dia susah dan amat leceh. So bila you ada orang untuk menyokong dan membantu anda, somehow you feel more secure and you know that it is not your fault. Bila ada orang believe in the action that was done, you feel that, oh, what I did was right. Bila saya kata no, bila saya buat police report, itu adalah salah satu tindakan yang betul. Okay? Bila nak kata justice ni, apa yang boleh membela saya ni, susah sikit. Sebab tu sebagai aktivis dan NGO yang lain, kita push for a law. Bila adanya undang-undang tu, then the whole of Malaysia, actually the world, will know that keganasan seksual adalah salah. Ia memberi ruang untuk kita ada this kind of discussion. Ya? Okay. Lagi satu. Tak ada soalan? Okay. Tadi saya berminat tentang pendidikan seks. Yang saya lupa nama juga. Saya pun masalah juga. Saya lupa. Puan Zari. Ya, Puan Zarina sebut tentang pendidikan seks. Saya ada baca satu laporan dari PPB dia ada buat satu kajian pada tahun 97 bahawa pendidikan seks itu berperanan dalam memberi awareness kepada kanak-kanak tentang bagi awareness kepada kanak-kanak tentang pemangsa seks. Okay, macam dia beri kesedaran kepada mereka kalau macam ada orang, any guy yang nak cuba buat sexual harassment, dia boleh notice that. Okay, so ini ada satu, ikut laporan tu dia ada satu bukti bahawa pendidikan seks itu sangat berperanan dalam memberi awareness. Okay, that's one thing. Setakat mana keseriusan scholars, NGO and then memang macam Hasan Abu kata ni, macam di peringkat atasan pun macam tak serius nak tablekan tentang this thing. I don't hear anyone from kita punya menteri di KWP, Women Minister ataupun Education Minister tentang mention tentang pendidikan seks ni. So pada pandangan akademik, orang-orang akademik dan NGO,
perlukah kita push pendidikan seks ni untuk di table atau at least kita punya minister bentangkan supaya dia jadi satu dia just one of the syllabus dalam sekolah. From an academic standpoint, I think we should push for it. Tadi macam saya kata, we are competing with these ideas about women from the media, from the media especially. And at the same time, kita tak buat banyak tentang the nilai dan norma yang kita patut uphold. Dan jenayah seksual, gangguan seksual is something that is occurring at the speed is faster than we can even think. So pendidikan seksual itu, pendidikan seks sangat-sangat penting so that kanak-kanak faham, tahu what is right for them, apa mereka punya hak, apa yang betul, apa yang tak betul. But to push for that memang jauh lagi perjalanan dia, because we are fighting against certain ideas, patriarchal ideas about what is right, what is the women's role, what is the traditional gender roles dan sebagainya. But I think we badly need pendidikan seks itu diajar pada peringkat kanak-kanak lagi. To add on, I agree dengan apa yang Dr. sarankan tadi berkenaan dengan it's actually about, kalau saya ulang balik apa yang saya tekankan tadi, it's actually about the education. It's not about that sex education, it's actually about the education, about the moral yang kita nak terapkan daripada apa yang boleh baik. Kalau sex education, yes, there is a report yang mengatakan bahawa memang ada kebaikannya terhadap pelajar-pelajar, bahawa ia boleh menunjukkan apa yang boleh dan apa yang tak boleh dibuat. Tapi itu bukan satu sahaja objektif yang kita nak sampaikan kepada students, kepada anak-anak. Tapi kita nak kita nak juga develop kanak-kanak ataupun students ataupun pelajar-pelajar sekolah yang mana dia bukan sahaja tahu apa yang berlaku dekat badan dia, apa yang berlaku, apa yang boleh dan tak boleh dibuat oleh orang lain. Itu yang penting, dan macam mana tata cara dia untuk berinteraksi ataupun move around ataupun bergerak dalam masyarakat kita sekarang ni. I think going forward with this sex education is good, but kajian yang betul-betul mendalam perlu dijalankan. This is, I understand juga sekarang ni Dewan Rakyat dah bersidang 2 kali, tapi belum ada lagi usul berkenaan dengan isu ini dibangkitkan. Tapi saya percaya this is our macam baru, we are very young, very young, macam newborn kan. So Malaysia adalah sekarang ni ada Malaysia baru. So these are the things yang saya rasa all our pemimpin, especially the women, kita punya pemimpin wanita kita ambil secara serius berkenaan dengan isu ini. Sebab kita merasakan isu berkenaan dengan sexual harassment ni kita perlu lebih angkat ke peringkat yang lebih tinggi. And I think I can be very positive about this upcoming punya usul, that this one will be seriously taken into consideration berkenaan dengan menjadikan benda ni, especially regarding the law against the sexual harassment dan juga pendidikan. So macam saya cakap tadi, ada 2 ministry yang berbeza, so banyak ministry yang terlibat dan banyak jabatan-jabatan yang terlibat. So the length towards dia menjadi kenyataan tu, I think we have to bagi time sikit lah. So, okay, on the Malaysian context, sebelum kita push for anything, we always have to be self-aware and self-educate our society. Okay, the moment you use the word sex education, people will say, oh, haram.
Yeah, so that's why we tend to we change it into a different context that is called sexual reproductive health education. Panjang, nak buat macam mana to appease a lot of people. Okay, when you talk about reproductive health, it goes beyond just what you can do and what you cannot do. Yeah, it introduces the concept of gender. Okay, how many of you actually know what gender is? Apparently nobody put up their hand. For the camera, nobody put up their hand to understand what gender is. Okay, so first introduce the concept of gender. Then you introduce the concept of social construct. Then only you introduce about reproductive health. Okay, before you go into all that, yeah, you look into reproductive health. You teach male about what are the things that they need to know about their body. For female, what are the things that you need to know about your body? Yeah, it goes way beyond just sexual relationship. It's so many layers, and dia adalah very age appropriate. But for us or any NGOs or any activists or any government or any state to push for it, kita as society have to know what is it that we want. Bukan kita tengok Facebook tiba-tiba orang cakap pasal sex education, kita melompat. Baca title, tak baca the whole article, and then you assume you are right. Okay, keyboard warriors are a lot. They only read the clickbait title, tapi tak baca isi. That is the sad reality of our society now. Educate yourself, understand what it is, and then if you feel you want it, you champion for it. Okay, pasal apa? It has to be someone else's that champions for something. If you want to do any change, like I said, you have to change first. You have to educate yourself first. You have to be aware first. Kalau you tak ada education, kalau you tak ada awareness, apa orang buat pun you kata salah. Okay, so look at yourself, tepuk dada, tanya diri sendiri whether that is something that you want to do. Okay? Okay, terima kasih Puan Hasanah. Akhir sekali, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga panelis kita, Puan Zarina, Dr. Azrina dan Puan Hasanah kerana hadir bersama-sama untuk kita pada hari ini. Dan jadi saya rasa semua menepati Orange Gigs kita pada hari ini. Hear me too. Jadi pada para wanita dan kanak-kanak di luar sana, ingatlah apa yang berlaku pada anda. Jangan sekali-kali takut untuk tampil ke hadapan, dan anda sebenarnya lebih berkuasa daripada orang pemangsa yang melakukan kepada anda. Go Orange Gigs, hear me too this year. Bye bye.